Assalamu alaikum. Warm welcome to all students in my class. Today we are discussing about the 11th lessons of your English textbook class 9 responsibilities of a good citizen यानी एक अच्छे शहरी की जिम्मेदारियाँ. What a good citizen owes to society. और let us see what society does for him. इससे पहले कि हम बहस करें कि अच्छा शहरी सोसाइटी का किस चीज़ के लिए मकरूज है, आइए पहले हम देखते हैं कि एक माशरा उसे क्या देता है. Thousands of years ago man lived in caves like animals. हजारों साल पहले इंसान गारों में रहता था जानवरों की मानिंद. Each one of them lived by himself and for himself. हर कोई इंसान सिर्फ अपने लिए जीता था. They hunted for their food and lived hard lives. वो अपने ग़िज़ा के लिए शिकार करते थे और एक सख्त ज़िंदगी गुजारते थे. We now call them savages, जिन्हें अब हम हबशी कहते हैं. They learned to live a safer and better lives together. उन्होंने साथ मिलकर एक महफूज और बेहतर ज़िंदगी गुजारना सीखी. At first they began to live in families and then tribes. सबसे पहले ये फैमिली में रहने लगे और उसके बाद इन्होंने कबीले बनाना शुरू कर दिए. Later they settled along the banks of rivers where in times grew towns large and small. उसके बाद वो दरियाओं के किनारे आबाद होना शुरू हो गए जहाँ पहले छोटे और बड़े टाउन्स बनाए गए. Life became safer and easier. जिंदगी अब महफूज और आसान हो गई थी. Farming the land. कुछ लोगों ने ज़मीन में खेती बाड़ी शुरू कर दी. Some became weavers. कुछ weavers यानी कि जो कपड़ा बुनते हैं वो बन गए. Some masons यानी कि मिस्त्री. Some cobblers यानी कि मुंशी and some soldiers और कुछ सिपाही बन गए. They all worked for one another. अब वो एक दूसरे के लिए काम किया करते थे. Grew larger and as men became more civilized, many more professions and occupations developed. जैसे जैसे माशरा बढ़ता चला गया ऐसे मर्द जो है मज़ीद महज़ब होता चला गया और मज़ीद पेशे पैदा होना शुरू हो गए. Laws were made to make life safer and happier. कानून बनाया गया ज़िंदगी महफूज और खुशगवार गुजारने के लिए. Today we have doctors. आज हमारे पास डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, राइटर्स हैं, पुलिसमैन हैं और एंड अ होस्ट ऑफ अदर वर्कर्स और अदर कारकुनान हैं. Who will do something for their fellow man. जो सब कुछ अपने दूसरे मुसलमान दूसरे इंसानों के लिए मर्दों के लिए काम करते हैं. If we just think for a few minutes, अगर आप सिर्फ कुछ मिनट लम्हे के लिए सोचें, how many things and services we use in one day, कि हम कितनी तरह चीज़ें और कितनी खिदमात एक दिन में हासिल करते हैं. We should realize how much we owe society. हमें एहसास होगा कि हम कितने मकरूज हैं अपने माशरे के. And keeps cattle for the benefit of us all. एक दूध वाला हमारे लिए दूध लाता है और हमारे मफाद के लिए मवेशी पालता है. The baker bakes the bread. बेकर जो है वो रोटी सेकता है. The print man prints our books. प्रिंट वाला हमारी किताबें छापता है. The driver drives the bus in which we go to school or our place of work and our. एक ड्राइवर जो है वो बस चलाता है जिसमें बैठ के हम अपने स्कूल या दूसरी काम की जगह तक जाते हैं. एंड द वर्कर्स एंड इंजीनियर्स रन द मिल विच वीव्स द क्लॉथ वी वेयर. और बहुत से कारकुनान और इंजीनियर्स मिलकर मिल को चलाते हैं जिससे हमारा कपड़ा बनता है जो हम पहनते हैं. Teacher teach the pupils at schools, the doctor treats the sick and the shopkeeper sells articles of daily use. एक टीचर शागिर्दों को स्कूल में तालीम देता है, एक डॉक्टर बीमारों का इलाज करता है और एक शॉपकीपर जो हमारे रोज़मर्रा की चीज़ों को फरोख्त करता है. पब्लिक पार्क्स आर मेंटेन फॉर द बेनिफिट ऑफ सिटीजन. यानी शहरियों के मफाद के लिए पब्लिक पार्क्स को बनाया मेंटेन रखा जाता है. द ट्रैफिक पुलिस रेगुलेट्स द ट्रैफिक सो दैट वी मे ट्रैवल विदाउट एनी फियर ऑफ एक्सीडेंट्स. ट्रैफिक हवलदार जो है आपके ट्रैफिक को रवा दवा रखता है ताकि हम बिना किसी एक्सीडेंट के खौफ के जा आ सकें. Fresh water flows out.
ہم صرف ایک نل کی ٹوٹی گھماتے ہیں، اس میں صاف پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. وی پریس اے سوئچ اینڈ لائٹ کمس آن. ہم خالی پریس کو دباتے ہیں اور لائٹ آ جاتی ہے. دا کلیننگ آف دا اسٹریٹس اینڈ دا ریموول آف فلتھ اینڈ گاربیج آر پاسبل اونلی ان این آرگنائزڈ سوسائٹی. یعنی گلیوں کی صفائی اور روز کچرے کے ڈبے کا خالی ہونا صرف ایک منظم سوسائٹی میں ہونا ہی پاسبل یا ممکن ہے. The telegraph, the telephone and the trains are all benefits of collective efforts. and telegraph, telephone, trains یہ تمام جو ہے ایک مجموعے کی کوششیں کی وجہ سے دنیا میں موجود ہیں. Then the radio and the TV both give us enjoyment and instruction. اب ہمارے پاس ریڈیو بھی ہے، ٹی وی جو ہمیں انجوائمنٹ اور ہدایت دو فراہم کرتا ہے. ہمیں لازماً تمام تر تحائف کو واپس کرنا ہے اپنے معاشرے کو. If a milkman mix water in the milk, how can he expect other members of society to treat him fairly? اگر کوئی دودھ والا دودھ میں پانی ملاتا ہے تو وہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی بہتر یا اچھا سلوک کیا جائے گا. If a shopkeeper gets short measure or sells substandard goods, he must be prepared to get the same kind of treatment from others. اگر ایک شاپ کیپر جو یا تو کم تولتا ہے یا آپ کو خراب اشیاء بیچتا ہے تو خود کو بھی تیار رکھے اسی قسم کے کسی رویے کے لیے. If we ignore traffic rules, we not only endanger the lives of others but our own as well. اگر ہم کسی ٹریفک رولز کو توڑتے ہیں تو نہ صرف ہم کسی دوسرے کی جان بلکہ اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں. فیسنگ ہز کنٹری. اب یہ ہر ایک شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملک کے مسائل کو سمجھے. ہی مسٹ کوآپریٹ ود دا گورنمنٹ ان سالونگ دیم. اور وہ اپنی گورنمنٹ کے ساتھ لازماً کوآپریٹ کرے ان کو حل کرنے کے لیے. پرابلمس فیسنگ پاکستان اور پاورٹی، لٹریسی اینڈ پاپولیشن گروتھ. یعنی جو مسائل پاکستان فیس کر رہا ہے ان میں سب سے پہلے پاورٹی یعنی غربت، لٹریسی یعنی کہ جہالت اور پاپولیشن گروتھ یعنی کہ آبادی میں اضافے کی ہے. For the establishment of a better society, these problems have to be solved through proper education and hard work. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک اچھی سوسائٹی منظم کی جائے تو ان مسائل کا حل لازمی ہے جو کہ تعلیم اور سخت محنت سے ممکن ہے. Programs to solve this problem. یعنی پاکستانی گورنمنٹ ان تمام تر مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت سارے پروگرامز بھی شروع کیے ہیں. These are, for example, مثال کے طور پہ programs for rural development, literacy and adult education, health sanitation and social welfare and population planning. Education centers, family and social welfare and population planning centers have been set up throughout the country. Our own country and society. ہم بہت سارے فوائد انجوائے کرتے ہیں اپنے ملک اور اپنے سوسائٹی سے. It is therefore our duty to be loyal and patriotic to Pakistan. اب یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ اپنے ملک سے محب وطن ہوں اور ایماندار رہیں. We should pay our taxes promptly, fully and honestly. ہمیں اپنے تمام تر ٹیکس باقاعدگی کے ساتھ پورے اور ایمانداری سے ادا کرنے چاہیے. So that we may continue to enjoy all social benefits. تاکہ ہم ان تمام تر سوشل بینیفٹس کو حاصل کرتے رہیں. Lays great stress on our duties as citizen. یعنی اسلام بھی جو ہے ایک شہری کی ذمہ داری پہ بہت زور دیتا ہے. The Holy Prophet peace be upon him once said, God lays so much stress on the rights for our neighbors that I almost thought they would get the right of inheritance in our property. میں پہلے وسلم ایک دفعہ کہتے ہیں کہ خدا نے بہت زیادہ زور دیا ہے پڑوسیوں کے حقوق پہ. اکثر میں سوچتا تھا کہ کہیں انہیں ہماری جائیداد میں سے بھی حصہ نہ مل جائے. In short, we cannot be good Muslim without being good and dutiful citizen. یعنی مختصر ہم ایک اچھے مسلمان نہیں بن سکتے جب تک کہ ہم ایک اچھے شہری نہیں بن جاتے. Important questions of this chapter you can write down in your copy and give answers in your own writing. Thank you. Allah Hafiz.